হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। ডুমনি জাগ্রত ছাত্র সমাজ থেকে বলছি। আমার নাম মল্লিকা সরকার। আমি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। আমি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে 5টি শ্লোক পাঠ করব। ওম অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাজ্য। শ্লোক 1। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ইয়ুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম অকুর্বত সঞ্জয়। শ্লোক 2। দৃष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्याम् उपसंग्रामो राजा वचनम् अब्रवीत्। श्लोक 3। पश्चातं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती पुरां द्विपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। श्लोक 4। एत सुरा महेशासा विशार्जुना संवायुधि युद्धान विराटस्य द्विपदस्य महारथ। श्लोक 5। दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराज्यस्य बीजवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैवश्च नरपुङ्गवः। हरे कृष्ण।